Kinsa man ang politiko nga naa diha sa lower house, si Martin Romualdez o si Saldico. Mao na sila'y angayang patubagon sa maong mga bastos. Kay si Saldico o si Martin Romualdez, sila nang duha ang magpanday sa budget sa Pilipinas nga sobra ka bastos. Kung naa may patubagon sa maong korupsyon karon nga par, ang lower house. Ang leader sa lower house, si Martin Romualdez o si Saldico. Silang duha ang angayang patubagon niini og apil si Bongbong Marcos. Apil si Bongbong Marcos ang angayan nga manubag ani mapar. Kani silang mga tawhana moy angayan nga patubagon. So mayong adlaw kanato tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kong subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So sa rally gahapon mga par, nagkadaiyang mga grupo ang niapil sa maong rally. Pero usaray direksyon sa maong rally mga par ang pagsumpo sa korupsyon o pagsumpo sa mga opisyal sa gobyerno nga sa pagpangawat sa kwarta sa mga magbubuhis sa mga yanong mga Pilipino nga nagtrabaho para magbayad ng buhis, unya kawaton lang sa mga opisyal sa gobyerno nga nagpabugnaw lang sa ilang mga opisina. Naiuban nga grupo nga gustong parisaynon si BBM o pakanaugon sa iyang pwesto. Pero nasa iuban nga dili gusto si BBM panaugon, pero pabayron lang sila sa ilang kwarta nga nakawat o ipapriso lang kuno ang katong mga na nambigit sa maong mga korupsyon o sa katong nalambigit sa pagpangawat sa kwarta. Kay mahadlok sila kay naman si Sara kung mo-resign si BBM, kung pakanaugon sa pwesto naman si Sara nga mapuli. Naman sa iuban nga mahadlok sad nga kung si Sara ang mahimong presidente, na may uban nga mabalaka kay basin o kanang asa sila puniton kung asa sila manago. Unya nay uban nga grupo nga ilaha man hinuon nga patubagon si Sara, ilaha mang pasanginan og apil si Sara sa mga anomalya sa flood control project nga wa may kalabutan si Sara ni ana. Ang naay power mga par sa mga budget, sa pag-approve sa mga budget ang lower house. Ang lower house lang ang naay power. Mga congressman, kinsa man ang politiko nga naa diha sa lower house, si Martin Romualdez o si Saldico. Mao na sila'y angayang patubagon sa maong mga bastos. Kay si Saldico o si Martin Romualdez, sila nang duha ang panday sa budget sa Pilipinas nga sobra ka bastos. Kung naa may patubagon sa maong korupsyon karon nga par, ang lower house. Ang leader sa lower house, si Martin Romualdez o si Saldico. Silang duha ang angayang patubagon niini og apil si Bongbong Marcos. Apil si Bongbong Marcos ang angayan nga manubag ani mapar. Kani silang mga tawhana moy angayan nga patubagon. Kay kani si Martin Romualdez o si Saldico, silang duha ang magpanday sa budget. Unya ilang ipasa nga to sa Malacañang, pirmahan ni Bongbong Marcos ug mahimo na ng general appropriation. So kay pirma man si Bongbong Marcos sa patupad nga budget ni Martin Romualdez o ni Saldico nga sa ilang gi-submit nga budget ngadto sa Malacañang, unya gipirmahan ni Bongbong Marcos. Angayan nga silang tulo ang manubag sa maong korupsyon mga par. Nganong pasanginlan man si Sara Duterte sa maong anomalya nga wa may labot ang Vice President ni ana, ang naay taas og power ang lower house o kini si Bongbong Marcos kay siya mo tigpirma sa mga kay dili na mapanday nga balaod kung wala na pirmahin ni Bongbong Marcos. Dili ma-approve ang maong budget kung walay pirma sa presidente. Unya nga nung paapilon patubagon mag-appeal si Sara Duterte sa flood control project nga kalayo ra na. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta
ug palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction.